गोवा फॉरवर्ड पार्टी फोंडा ब्लॉकच्या वतीन हांव राजेश वेळेकार उपस्थित सगळ्या पत्रकार भावांक येवकार दिता। आयच्या ह्या पत्रकार परिशदेक म्हजे बरोबर आसा गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे दोन पंच, एक सातान फर्नांडीस तशेंच शैलेश शेट। गेल्या 2 म्हयन्यांत फोंडेच्या राजकीय मळार बऱ्योचश्यो वेगवान अश्यो हालचाली जाल्यो। काही नगरसेवक विरोधी पॅनलांतल्यान सत्ताधारी पॅनलान गेले आणि ह्या सगळ्या नगरसेवकांनी त्यांनी एक मत मांडलें की हाच्या फाटल्यान वचपाचें कारण म्हणटा तें फोंड्या शहराचो विकास जावपा लागून आमी सत्ताधारी पक्षा बरोबर वता। आमी गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणटा की फोंडेचो विकास हो जावंक जाय। आतां हे आज जे आमी तुमचे मुखार हे फोंडेच्या डेव्हलपमेंटा विशय म्हणटा आनी हे सगळे डेव्हलपमेंट जे ऑनगोईंग वर्क्स आसा आनी खूब दीर्घकाळ अशे पेंडींग उरिल्ले प्रकल्प। आमकां खबर आसा की सरकारा कडेन आज सरकाराची आर्थीक परिस्थिती सारकी ना। सरकारा बरोबर लोकांची आर्थीक परिस्थिती बरोबर ना, पूण हे जे प्रकल्प आसा हांकां ऑलरेडी फंड अलॉट जाल्ले आसा। बरोसो कोट्यांनी पयशे ह्या प्रकल्पाचेर खर्च जाल्लो आसा आनी थोडेशे जर आनी खर्च केलो जाल्यार प्रकल्प पूर्णत्वा कडेन वता। हातूंत एक सगळ्यान पयलो प्रकल्प म्हणटा तो फोंडा म्युनिसिपालिटीचो गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट, जाका तांच्यांनी सिग्नेचर प्रोजेक्ट अशें म्हणून ह्या प्रोजेक्टाक सुरवात केल्ली। प्रोजेक्ट जरी ल्हान आसलो पूण बरो लोकउपयोगी असो हो प्रोजेक्ट आशिल्लो। ह्या प्रोजेक्टाची सुरवात जाली जुलय 2014। प्रकल्प पूर्ण जावपा जाय आसलो एका वर्सा भितर, म्हणजे जुलय 15, पूण हो प्रकल्प आजुनूय पूर्ण जाल्लो ना। 15 वयल्यान आमी आज 20 पावल्या, 5 वर्सां जालीं आनी गेली 2 वर्सां हो प्रकल्प पूर्णपणे बंद पडला। कॉन्ट्रॅक्टर कांयच काम करना। आतां ह्या प्रकल्पाची वर्क ऑर्डर दिल्ली 3 कोटी जवळपास 60 लाखांची, 3 कोटी 60 लाख। तातूंतले कॉन्ट्रॅक्टराक 2 कोटी 50 लाख फारीक जाल्या आनी प्रकल्पाचें काम फक्त ग्राउंड +2 अडकलां। आतां आमकां म्युनिसिपालिटीच्या जी आमी म्हायती गोळा केली तातूंतल्यान अशें आमकां कळ्ळां की प्रकल्पाचो पयलींचो जो इनिशियल कॉस्ट आशिल्लो हो 2.5 कोटी, ताजे वयल्यान ते रिवायज कॉस्ट 4.5 कोटीचेर गेलो। जे एक्स्ट्रा पयशे आशिल्ले 2.5 कोटी हाचे तांकां एप्रुवल मेळ्ळा अंडर 14th फायनान्स। 14th फायनान्स म्हणटा तें सेंट्रल फंड, तातूंतल्यान ते ह्या प्रकल्पाक हे पयशे मोडून हो प्रकल्प पूर्ण करपाक जाता। पूण कॉन्ट्रॅक्टरान थंय कॉन्ट्रॅक्टर काम करना। आतां कित्या लागून हो डिले जाला जाल्यार हे तांणी सोदून काडचें, कॉन्ट्रॅक्टराक शोकॉज नोटीस सर्व करची। कित्याक कॉन्ट्रॅक्टर जेन्ना खंयचें काम बरेचशे टायम विथावट रिजन बंद उडयता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टान क्लॉज आसता की शोकॉज नोटीस सर्व केल्या नंतर तो कॉन्ट्रॅक्ट टर्मिनेट करून रिटेंडर करून जो कितें कॉस्ट चड जाता तो कॉस्ट त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान रिकवरी करपाक। एक्सेस कॉस्ट जर आयलो रिटेंडराक, जर सरकाराचेर बर्डन आयलें नाल्यार म्युनिसिपालिटीचेर बर्डन आयलें जाल्यार तो कॉस्ट ते रिकवर करूंक शकता। तर आमची मागणी आसा गोवा फॉरवर्ड पार्टीची की हो जो गेली 7-8 वर्सां प्रकल्प चालू आसा हो जाता तितके बेगीन ह्या कावन्सिलान पुढाकार घेवन हो प्रकल्प पूर्ण करचो। ह्या प्रकल्पान मल्टीप्लेक्स येवपाचें आशिल्लें, ह्या प्रकल्पान लायब्ररी वचपाची आशिल्ली, एक टावन हॉल 250 लोकांचो टावन हॉल जावपाचो आशिल्लो जो आज लोकांक कितलीशी सोय जातली आसली। तर ही सोय जावची आनी आमचो डिमांड की जाता तितके बेगीन हो गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट हो पूर्णत्वा कडेन व्हरचो। दुसरो जर आमी पळयता आनी खूब फावट तुमी पत्रकार भावांनी हो विशय मांडलेलो आसा, फोंडेचो मार्केट कॉम्प्लेक्स। 1 वर्सा पयलीं जवळपास माननीय मुख्यमंत्र्यान हांगा ह्या प्रकल्पाक भेट दिल्ली आनी फोंडेच्या लोकांक आश्वासन दिल्लें की
बेगीनच्या बेगीन 2 म्हयन्या भितर आपण हो प्रकल्प पूर्ण करतलो. जे कितें पेंडींग कामां आसा ती पूर्ण जातली. म्हणून आज वर्स उलटलें, वर्सा वयर गेलें, थंय कांयच म्हाका दिसता काम अजून फुडें गेल्लें ना. आमकां म्हायती मेळ्ळ्या त्या कोतान थंय 1 कोटी 80 लाखाचे एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल मेळ्ळा, तेंय बी अंडर 14 फायनान्स. आनी आज थंय लोकांची कितकी गैरसोय जाता. आमी जर फाटल्यान जर फीश मार्केटान वता नाजाल्यार हॉकर्स जे बसतात थंय जर वता जाल्यार थंय वचपाची वाट अजून पेव केल्ली ना. लोकांक ह्या पावसान चिखलांतल्यान वचचें पडलां. तर ह्या हाजेर जेन्ना आमी एक इन्स्पेक्शन रिपोर्टाची मागणी केली की CM आयलो त्या इन्स्पेक्शन रिपोर्ट आमकां दिवचो. कित्याक इन्स्पेक्शन रिपोर्टान कळटा न्ही की CMान कितें कितें बाबा गोश्टी करपाच्यो डायरेक्शनां दिल्ली, कितें कितें प्रकल्प करपाक वा पूर्ण करपाक कितें डायरेक्शनां दिल्ली. म्हणून हातूंत आमकां इन्स्पेक्शन रिपोर्ट एवेलेबल ना अशें म्हणून कळ्ळें. पूण मिडिया मार्फत ताणें मत मांडलेलें. हें आमकांय खबर आसा की 2 म्हयन्या भितर 3 म्हयन्या भितर आपूण प्रकल्प पूर्णत्वा कडेन व्हरतलो. पयरूच आमकां कळ्ळां की थंयची जी वयली मेझनायन फ्लोरा वयली शॉपां आसा नाजाल्यार ऑफिसां आसा तांचें ऑप्शन जातलें. आतां फाल्यां तुमी ऑप्शन केलें आनी तो जर प्रोजेक्ट कंप्लीट ना जाल्यार ते ऑप्शनाचे जे सक्सेसफूल बिडर्स आसा तेजो ताबो घेतलो काय कितें काय परत हें काम अशें तरेन गाळ करतलें. तर हो एक इतको 20 कोटी रुपया खर्च केल्लो प्रकल्प फोंडा मार्केट कॉम्प्लेक्स हाजेर जर आमी 2 कोटी रुपया खर्च केले जाल्यार हे हांगा लोकांची खूब सोय जातली. तर आमची मागणी की हो बी प्रकल्प तुमी आतां जो पेंडींग आसा ताजेर कितें आसा ती इनिशिएटीव घेवची, ताजेर जे कितें फॉलोअप जाय तें फॉलोअप करून तो पूर्णत्वा कडेन व्हरचो. आनीक तुमी पळयतलें की फोंड्यान गॅस पायपलायन घातल्या. दारोदारी सगळ्यांनी व्हरून मिटर बसयले, गॅस पायपलायन घातली. पुणेन ती गॅस पायपलायन अजून फुडें कनेक्शन म्हणजे कमिशनिंग जावना. कोणाक गॅस पायप पावोवपा जाय आसली पळय ती अजून पावना. आतां खंय अडखळा हाचे बद्दल आमकांय म्हायती ना. म्हणून हो जो एक गोंय राज्यांतलें म्हाका दिसता फोंड्या हें अशें एक शहर जावपाचें आसलें की सगळ्यान पयलीं शहर म्हणटा की जंय घराघरांनी पायप गॅस लायन पावतली आसली. ह्याय प्रोजेक्टाचें काम बेगीच्या बेगीन जर कितें उरलां, कितें कारणां आसा ती पूर्ण जावची. आनी एक विशय म्हणटा तो आमचे हांगा जेन्ना आमी गोवा फॉरवर्ड पक्ष सत्तेन आशिल्लो तेन्ना हांगा आमचे WRD मिनिस्टर विनोद पालेकारान हांगा फोंडा शहराक भेट दिल्ली. आनी तेन्ना हनुमंत तिर्थाक भेट दिवन ताणें सांगिल्लें की हनुमंत तिर्थाचें जें ब्युटिफिकेशन आसा तें करपाची एनवायरमेंटलिस्ट जे आसले तांची रिक्वेस्ट आशिल्ली ती मान्य केल्या नंतर तें टेंडरूय बी आमच्या मिनिस्टरान केलें. वर्क ऑर्डरूय म्हाका दिसता इश्यू जाल्या पूण कामाची सुरवात जावना. आमकांय समजता की 6 म्हयने कोवीड पिरियड आशिल्लो, हांगा लेबर्स नाशिल्ले. म्हणून आतां हे सगळी परिस्थिती सुदारल्या. तर हें बी काम बेगीनच्या बेगीन मार्गी लागपाक जाय. त्याच बरोबर आज एक आयडीचो विशय आसा की आयडी म्हणजे आमचें हॉस्पिटल जें आशिल्लें हांगा फोंडेकार म्हणटा ते सदांच न्ही केन्ना कसले बरे कामां फोकस करना. जेन्ना आयडी हॉस्पिटल कोवीड हॉस्पिटल म्हणून डिक्लेअर केलें तेन्ना फोंडेकारांनी आमी बी तेजें स्वागत केलें की कोवीड हॉस्पिटलाची गरज आसा. पूण तेन्ना अशें एक डिमांड लोकांचो जालो की तुमी कोवीड हॉस्पिटल करा पूण तात्पुरती सोय खंय तरी एडमिशनाची फोंड्यान जावंक जाय. आनी तेन्ना म्हाका दिसता अशें सरकाराचे हांगा आशिल्ले पालकमंत्री येवन आमदारा समवेत हांगा ओल्ड जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा तिस्कार थंय एक 15 ते म्हयन्या भितर सोय करता अशें म्हटलेली. पूण आमकां कळटा बद्दल अजून थंय ही सोय जाल्ली ना. तितकें दिसता म्हाका 2-1 म्हयने जाले जी एडमिशनाची सोय अजून थंय उपलब्ध जाल्ली ना. तितकेशाच पेशंटाची गैरसोय जाता. पेशंटाक फोंडेच्यान GMCन वचचें पडटा नाजाल्यार आनी दुसऱ्या हॉस्पिटलांनी वचचें पडटा. तर ही गैरसोय पयस जावपाक जाय. जाता तितके बेगीन हें जें आश्वासन दिल्लें तें पूर्ण जावचें. आतां हें सगळें जर पळयत जाल्यार अशें दिसता की जे लोकांनी दिल्ले लोकप्रतिनिधी आसा तांकां आमी निवडून दिले, फोंडेच्या जनतेन तांकां आज हांगा निवडून दिल्या. ह्या लोकप्रतिनिधीक फोंडेच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल फोंडेच्या लोकां बद्दल सेंटिमेंट आसा काय कितें असो एक प्रश्न निर्माण जाता. ह्या लोकप्रतिनिधीक एक डेव्हलपमेंटाचें विजन आसा काय कितें, आनी जर विजन आसा जाल्यार तें फुडें व्हरपाची
हांचे कडेन पॉलिटिकल वील पावर आसा काय तर हो आमी कोणाचेर टिका करना आमी एक पॉझिटिव्ह विशय तुमच्या मुखार मांडल्या फोंडेची जनता जाणीव आसा राजकारण जें आज चल्लां हें ह्या राजकारणान सामान्य जनतेक कसलोच रस ना सामान्य जनतेक जाय त्यो बऱ्यो सुविधा बरो डेव्हलपमेंट तर आमची मागणी की आमी गोवा फॉरवर्ड सदांच डेव्हलपमेंटाक सपोर्ट करतले आनी आमची मागणी आसा की पोंडा आमी म्हणटा की पोंडा डिजर्व्स डेव्हलपमेंट हेजेर आमी सरकाराचें लक्ष हेच्या फुडें भेटत रावतले की फोंड्याक तुमी विकासा पासून वंचीत दवरूं नाका आनी आमी आमचो प्रयत्न आसतलो की आमी जाता तितके फोंड्याक फॉरवर्ड व्हरपाचो तुमकां जर कितें आमकां विचारूंक जाय जाल्यार तुमी विचारूं शकता आनी तशेंच एक आमचे हांगासरले पंच सातान आशिल्ले आसा आनी तो जेन्ना सरपंच आशिल्लो तांणी एक मागणी घातिल्ली पंचायत घरा बद्दल तो एक बारीकशी म्हायती दितलो जेन्ना हांव कुर्टी नाल्याबद्दल सरपंच आसलो तेन्ना गोवा बोर्डाचो मंत्री जय सावरकर ताका RDA मिनिस्टर आसलो तो पंचायतीन विजीट केल्ली ताणें आनी आमी ताका थोडे आमचे हे दिल्ले थोडे मंडप पंचायत घर खांडेपारचें सारकें बाबत परिस्थितीन हे जाल्लें आसा आनी ते आतां RDA मार्फत ते आतां एप्रूव जाला आनी तेणी कन्सल्टंटूय एपॉयंट केल्लो आसा आनी थोड्या दिसांनी आमी ती फायल आमची टावन प्लॅनिंगाक पुरप करतले फोंडेचो डेव्हलपमेंट म्हणटा न्ही सो जे सगळे कावन्सील आसा पळय दे आर मोर फोकस्ड ऑन पॉलिटिक्स रादर दॅन डेव्हलपमेंट अशें दिसता तुमकां अशें म्हाका न्ही अशें तेंच्यांनी जी आतां चल्ल्या सद्याची वागणूक ताजे वयल्यान तरी दिसता की ते फक्त सत्ता स्थापन करपाक चड इंट्रस्टेड आसा दुसरे नगरसेवक फोडपाक कित्याक जर तांकां डेव्हलपमेंट विशयी इतकी जाणीव आशिल्ली जाल्यार हे जे पेंडींग जे प्रोजेक्ट आसा ते आज फुडें व्हरतले आज गोल्डन जुबली प्रोजेक्ट पळयात तुमी 2 कोटी खर्च केल्या पूण वता 2 वर्सां जालीं काम बंद आसा आमकां सुद्दां म्हाका दिसता फोंड्याकार सुद्दां त्या प्रकल्पा विशयी विसर पडलेलो आसा कुर्टीची पंचायत कडेन करची अशें म्हणून मदींच एक ठराव जातो दोन्ही खांडेपार आनी कुर्टीच्या लोकांक त्या संबंदीत कितें जालें जागा ना आमच्या आमी एक हावजींग बोर्डाचो जागा आहा एक हावजींग बोर्डाक फ्युचर डेव्हलपमेंट म्हणून दवरलो आमी ते कडेन इन कॉन्टेक्ट आसा तशें आतां पळोवन मागीर एक आमदार दिवपाचो प्रोपोजल पायपलायन आसा आमचे कडेन खांडेपारचो पूल आजुनूय अर्दवट आसा तेजे बद्दल खांडेपारचो पूल म्हाका दिसता अर्दवट म्हणजे ते लँड एक्विजिशनाचो प्रॉब्लमा लागून आसा अशें हांवें आयकलां आनी खांडेपारचो जो आतां जो 4 लेन रोड जालो तुमकां लक्षांत आसतलें 1 वर्सा पयलीं आमीच पुढाकार घेवन गोवा फॉरवर्ड पार्टीन पुढाकार घेवन बांदकाम मंत्र्याक हांगा आपयल्ले तांणी हांगा पाहणी बी केल्ली आनी 2-3 जंक्शनां म्हणजे एक्सिडेंट प्रोन जंक्शन्स आसा थंय अंडरपास करतलो अशें म्हणून थंय येवन आश्वासन दिल्लें म्हणून ताजेर म्हाका दिसता फुडें कांय तर तेजो फुडें गेल्ले ना प्रोग्रेस कांयच जाल्लो ना त्या विशयी सो सगळेंच कितें फोंडेकारांक पोकळ आश्वासनां मेळटा अशें आमकां दिसपाक लागलें आश्वासनां दिता पूण तेजी अंमलबजावणी जायना गव्हर्मेंट फेल जालो हां BJP गव्हर्मेंट फेल जालो BJP गव्हर्मेंट आज आमकां दिश्टी पडटा न्ही BJP गव्हर्मेंटाचो तो विकास जो करूंक जाय आसलो आज ते आमकां कारण सांगता की सरकारा कडेन पयशे ना म्हणून पूण जे थोडेशे पयशे सुद्दां खर्च करून जे ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स फोंडेचे आसा हे इनकम्प्लीट उरले सो म्हाका दिसना की BJP गव्हर्मेंटान जशी लोकांची अपेक्षा आशिल्ली विकासा बद्दल ते फेल जाल्लेले आसा सो हे सगळे डेव्हलपमेंट कामां जी उरल्या पळय तेजो तुमी आतां फॉलोअप कशें करतले तुमी आयज प्रेस घेतली आयज विशय मांडले तुमी हेच्या मुखार एक कंप्लीट जावंक जाय म्हणून तुमी प्रयत्न जे आसतलो आमी आतां तांकां मेमोरंडम दितले सगळ्यांक लोकांक आमी हे प्रकल्प जे आसा आमी तांकां बरयतले की प्रकल्प तुमी पूर्ण करचे आनी अशेंच आमी तेंचें लक्ष तेंचे हेचेर एक लक्ष वेधपाचें आमचें काम आमी काय तेजे फुडें कांय करूंक शकना फोंडेकारांक कितें मॅसेज दिवपाक सोदता रिगार्डिंग टोटली आता मेस जाल्ले आसा प्रकल्प काय ना एक गोवा फॉरवर्डाच्या वतीन तुमचो कितें मॅसेज
पळय गोवा फॉरवर्ड जेन्ना आमच्या हांगा पक्षाचें ऑफिस ओपन केल्लें तेन्ना आमचे अध्यक्ष विजय बाब सरदेसायन सांगिल्लें की आपल्याक फोंड्या शहर हें एक मॉडेल शहर अशें निर्माण करूंक जाय. म्हणून कालांतरान जालें कितें की वर्सां भितर सरकाराचे आमचे जे मंत्री आशिल्ले तांकां सरकारांतल्यान काडलें. सरकारांतल्यान पयस गेल्या कारणान जें कितें आमचें विजन आशिल्लें फोंड्या बद्दल तें आमी फुडें व्हरूंक शकूना. तर फोंडेकारांक आमी अशी मॅसेज दिता की जें फातोर्डा जशें विकास जाला म्हळ्यार जर फातोर्डा शहरान वतनाच आमकां कळटा की आपूण खंय तरी एक बऱ्या शहरान पावलो आसा. रस्ते रूंद जाल्या, बरे सायडीन पाथवेज आसा, मदीं लायटी घातल्या, अंडरग्रावंड केबलींग जालां, सर्वीस डक्ट निर्माण केल्या. असो एक प्लॅन डेव्हलपमेंट चलता. तें विजन आमच्या पार्टीचें जावन आसा आनी तें जर हांगा इन रियलिटीन जातलें जाल्यार फोंडेच्या जनतेन गोवा फॉरवर्ड पार्टेक येता त्या निवडणुकेक हांगा प्रतिनिधित्व करपाक संदी दिवची पडटली. तर आमी मागता की तुमी आमकां एक संदी दियात, गोवा फॉरवर्ड पार्टीक हांगा फोंड्यान रिप्रेझेंट करपाची संदी दियात. फोंडेचो जो एक आमचें विजन आसा तें आमी तुमी निवडून दिल्या नंतरूच आमी फुडें व्हरूंक शकता. सध्या फोंड्यात काँग्रेसीचे बीजेपीचे काँग्रेसी एनडीपी असे फडाफडी सुरू असे. तुमच्या पक्षान अजून पुण्यात कोणूच येऊ ना ते 2 वर्ष गोवा पक्षान कोणी प्रवेश करू ना. फोंड्यान म्हणटा फोंड्यान पळय आमी आतां आमच्या बरोबर कार्यकर्ते आमकां येवन जॉयन जायत आसा. पूण आमी सगळीच प्रसिद्धी करना कित्याक प्रत्येक गोश्ट फेसबुकार घालप नाल्यार फोटो काडप पत्रकारांक सांगप हें काम जायना. आमकां लिडर जरी जॉयन जाले ना, प्रस्थापीत लिडर कोण जॉयन जावना, पूण कार्यकर्त्यांची फळी आमची उबी जायत आसा आनी आमकां बरो प्रतिसाद आसा कार्यकर्त्यां कडल्यान. जे ग्रासरूट लेवलाचेर काम करता पळय ते कार्यकर्ते आमकां जॉयन जायत आसा. आतां काळ हो चालू जातलो कित्याक सदांच राजकारण करप योग्य जायना. राजकीय निवडणूक जशी जवळ येतली तशे बरेचशे लोक आमकांय बी जॉयन जातले.